and salutations. This is Michael D. McCarty, storyteller from Los Angeles, California, and I'm going to share a personal story with you that I call The Power of Love. It was 1988-89, and I was traveling around the south of India, going to temples and ashrams and getting my spiritual groove on. Some friends of mine had decided we were going to go visit the Sri Aurobindo Ashram in a town called Pondicherry, further in the south of India. We took a bus, took about 4 or 5 hours. We arrived at Pondicherry. My two friends went directly to the main ashram hotel called the Park Guest House. I told them I'd meet them there later. I wanted to roam the town. I wasn't worried about getting a room. It was the hot season in the south of India, 120 degrees in the shade on a cool day. So the guidebook, the Lonely Planet guidebook for Indians said you didn't have to worry about getting a room at a hotel this time of year because nobody in their right mind would be there, except me and my friends. So after having roamed the town a little bit, I went over to the Park Guest House. I'm going up the steps to the hotel when I noticed that this elderly Indian woman gave the man behind the desk some instructions after having given me a real dirty look. I walk up to this gentleman, and he says, "Can I help you?" I said, "Yes, I'd like a room." "We don't have any rooms." Keys all over the board, up, down, and sideways. I asked about my two friends, who just happened to be white. I asked if they had checked in. He said, yes, they did. Now, I'm picking up on something. Duh. But I don't want to believe what I'm picking up on because I'm at an ashram, a spiritual place. So I asked, well, when will some rooms become available? Maybe in a day or two. All right, I maintain a positive attitude. The next morning, I'm having breakfast with my friends at the Park Guest House restaurant, and there's a guy who had checked into the hotel after I'd been by there the previous evening. Now, I maintain a positive attitude. Some rooms must have suddenly become available. So I go to the lobby, and there's that elderly Indian woman, the one who'd given me the dirty look, sitting behind the desk. She's checking some people in, an Indian family. I'm standing back waiting for her to take care of her business when she looks at me and says, "What do you want?" With attitude. I said, "Well, I came to see if you had some rooms available." "No, we don't have any rooms for you. And this isn't just some hotel. This is for people who are coming for the Sri Aurobindo Ashram. Like I'm halfway around the world and I don't know this. So I've had enough. I am PO'd. I've had enough of this town. I've had enough of this ashram. I make arrangements to leave the following evening." The next morning, I go to have breakfast with my friends at the Park Guest Hotel restaurant again when I am physically barred from entering and told that I have to get this person's permission to go in. Now, you're talking about your old school Chicago wild, crazy person. I know how to yell, scream, cuss, and fuss. Haven't done it in a while, but I still remember how. But I maintain my equanimity. I go to the lobby. I said to this woman who is now sitting behind a desk again, "Madam, is there some problem? I'm just going to have breakfast with my friends in the restaurant. May I go in?" "No, you wait in the lobby." "Oh, it's on now. I am getting ready to go off up in here. I'm getting ready to go Chicago West Side all over India." And just as I'm working myself up, this voice in my head says, "This is a test. It's easy to love those that love you. The test is to love those that hate you." And I figured this woman qualified. Now, you must understand, love was not uppermost in my mind in terms of things I wanted to send her. I could think of a hot, fiery place I would love to have sent her. But I'm thinking, how can I send her love? How can I send her love? Then I remember having read about auras, the energy that surrounds every living thing. And I remember having read how pink was the color that represented divine love. And I figured we definitely needed some divine love up in here. So mentally, I enveloped her in this bubble of pink light, and then I proceeded to pump pink at her butt. I was pumping pink, I was pumping pink, I was pumping pink. I worked up a sweat pumping pink. After doing this for a few minutes, all of a sudden, here comes this woman. "Excuse me, but are your friends in the restaurant?" Now, I'm from Chicago. We'd be suspicious. So I'm looking around. Am I being set up? What's going on? I said, "I don't know. You wouldn't let me go see." She says, "Oh, go, please go." And she personally escorted me to the restaurant.
And as I walked into the restaurant, I looked back at her, smiling sweetly at me, I realized I had experienced the power of love. Now, that was 88, 89. 1992, I would become a professional storyteller. A year or so after that, I was at Community Storytellers, storytelling group in LA where we go and tell stories. And I had just told this story. After the meeting, this friend of mine came up to me and, Michael, she said, I really, really needed that story. I was very happy that she felt the story was important. A couple of months later, she comes up to me again after this meeting. She says, Michael, let me tell you what happened. Well, it seems that at her job, her boss had made it her personal mission to give my friend unholy hell each and every day. So this particular day, my friend decided she would do the pink thing. She would send her love. If not love, she would send her like. If not like, she wouldn't send those, I want to choke you around your neck thoughts. You do the best you can. So she was doing that all morning at work. At lunchtime, all the employees were together in a little lunchroom. My friend was sitting here speaking to someone over there. The boss was sitting next to her speaking to someone over there, when suddenly the boss turned to her and started to engage her in pleasant, complimentary conversation. And from that day on, there was no more mess between them. The power of love. It's real. It works. Check it out. And that's the end. El cuento que les voy a contar es un cuento de la tradición oral salvadoreña y regional. ¿Sabían ustedes que el tío conejo tiene las orejas largas? Cierto día, estaba tío conejo cerca del río. Canta que te canta, canta que te canta. Qué bonitas hay, cama me vea. Qué bonitas hay, cama me vea. En verdad que soy muy bonito, inteligente y humilde. Tío pájaro, que estaba desde un árbol, saltó. De humilde no tiene nada, tío conejo. En lo demás tiene razón. Gracias. Sus palabras me complacen. Sí, pero es usted muy vanidoso. Ese no es ningún problema. Sí lo es, no lo es. Sí lo es, no lo es. Sí lo es, no lo es. No será para usted. Pero a mí me gusta que me ensalcen. Es verdad, conejo en salsa es el plato favorito de los hombres. Lo que pasa es que usted tiene envidia de mi grandeza. Si de grande no tiene nada, tío conejo, ni la estatura. Tiene razón. Yo ya estoy cansado. Y aquí en el bosque, todos me quieran comer por ser pequeño. Me quieren comer por aquí y por allá. Por aquí y por allá. Por aquí y por allá. No se ponga así, tío conejo. Para todo hay solución, menos para la muerte. Es verdad. Voy a ir a hablar con mi señor y le voy a pedir que me haga grande. Pero ¿cómo, tío conejo, si usted no tiene alas? Para eso lo tengo a usted. No. Yo no quiero líos con tata Dios. Por favor, tenga piedad de mí. Un pobre conejito. Aquí todos se imaginan en un sartén. Está bien pues. Súbase. Gracias. Este favor se lo pagaré con intereses. Vámonos antes que me arrepienta. Y llegaron al cielo. Allí entre las nubes estaba el tío conejo revoloteando. Y de pronto, Señor. Truenos y relámpagos. ¿Qué te trae por aquí, tío conejo? ¿Que armas tanto alboroto? Señor, perdón, es que fíjate que yo allá en la montaña siempre me molestan y siempre me quieren comer por aquí y por allá. Y yo estoy cansado, quiero ser grande, hazme grande, señor. Pero qué atrevimiento, tío conejo. ¿Qué hago para que este desista? Ya sé, tío conejo, si me traes una piel de tigre, una de león
y otra de lagarto, entonces te haré grande. ¿De verdad? Pero señor, yo soy muy pequeño. Ay, vos los has de casar. Y que yo los he de casar, pero señor. Truenos y relámpagos. Ya se fue. Y así fue como tío Conejo volvió a la montaña. Y en la montaña, un silencio total. Tío Tigre andaba por ahí un poco cansado. Un árbol. Me voy a dar una siestecita. Me voy a dormir allí y que la sombra me cobije. Y se durmió. Ese momento aprovechó el tío Conejo para aparecer como un loco. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Por vida suya! ¡Los tres santísimos nombres! ¡Ay! ¡Ave María Purísima! ¡Ahí viene! Tío Tigre se sobresaltó. ¿Qué pasa? ¡Ay, tío Tigre de Dios! Mire, aquí hay unos bejuquitos, amárreme por favor en ese árbol. Por favor, que ahí viene y me va a llevar. Pero que viene, tío Conejo. El huracán. Sí, me va a llevar, por favor, amárreme. No, ¿y a mí quién me va a amarrar? Amarramos a mí. Está bien, pues, que tengo las manos que sustentar, pero... Y comenzó el tío Conejo a darle vueltas a la soga, alrededor del árbol y lo sujetó. Dijo el tío Tigre. Hoy ya estoy bien sujeto. Sí, ya estoy bien sujeto. Hoy no me lleva. Pero lo que sí se llevó fue una paliza del tío Conejo que lo desmayó. Ya tengo al tigre. Ahora me falta el león. El tío Conejo comenzó a escarbar. Un hoyo, a rascar la tierra, hasta que formó un hoyo profundo y lo cubrió con hojitas de huerta para que no se notara. ¿Y qué creen? En ese momento, el tío león, tengo hambre. Conejo. Tío León, lo andaba buscando porque le tengo un almuerzo requete rico. ¡Venga! Claro, mi almuerzo eres tú. Y empezó a caminar el león. Y el conejito empezó a saltar, evadiendo las hojas. Y el león, contento de su almuerzo, las hojas pateó. Me libré para siempre de tus garras, tío León, dijo nuestro amigo el conejo. Ahora me falta el lagarto. ¡Ja! Allá voy, río abajo, voy a ir. Y llegó. Ahí estaba en el río tío lagarto nadando como que no quiere la cosa. Tío lagarto, hola, adiós. Lero, candelero. ¿Para dónde vas tan alegre, tío conejo? Dijo el lagarto. Pues voy a un bailecito que va a estar de rechupete porque va a haber comida y muchachas y vamos a bailar y a divertirnos. Adiós. Lero, candelero. Pero llévame a mí. No. Mire, yo no llevo aritos, no llevo brochas. Adiós. Por favor, llévame. Ay, pues, véngase pues. Lero, candelero. Gritó el conejo. ¡Me lastimé la pata! ¡Ay! Ya no puedo ir. Pero ¿cómo no vas a ir? Si es un baile. Yo te llevo. A lo mejor en el camino te compones. Vámonos, venite, me lo moco. Y se lo subió. Pero junto con el conejo iba un palo. Caminando, y vino el conejo y ¡tum, pam, pum! Le dio en la coraza con tan mala suerte que vino el lagarto y lo sacudió. ¡Ah, tonto tío conejo! ¿Que no sabes que a los lagartos no se les puede pegar en la coraza? Si quieres pegarle a un lagarto, pégale en la nariz y ¡pum! Se desmayó. Entonces el tío conejo, muy contento, llamó a Tata Dios. ¡Señor! ¡No sirve nada!
¿Qué querés, tío conejo? Tío, ¿te acordás que aquel día tú me dijiste que me ibas a hacer grande si te traía una piel de tigre, una piel de león y una de lagarto? ¿Sí? Pues aquí las tienes. ¡Ah, grandísimo villano! Era para que desistieras. No estás a gusto como Dios te tiene. ¡Ahora verás! Y con sus manos empezó a darle las orejas. Se las aló, se las aló, se las aló. Y el conejo se hizo grande. Pero de las orejas se había vuelto un gran orejón. Y de pronto, tío conejo dijo: ¡ay, señor! ¡Oh! El señor no estaba. Quien estaba ahí era tío pájaro, que lo había presenciado todo. ¡Oh! En verdad que no mintió, tío conejo. Es usted ahora grande, pero de las orejas es un gran orejón. Bien dice el dicho: el que mal anda, mal acaba. 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 Y esta es la razón por la que el tío conejo tiene las orejas largas. Y yo me monto en un potro para que ustedes me cuenten otro. ¿Te gustó el show? A mí me encantó. No olvides comentar, darle like y compartir. Sigamos disfrutando de la palabra 2020, el valor de la palabra.